apa kabar LG Fighters? Kembali lagi bertemu dengan saya Bayu Kurniawan. Saya adalah Product Trainer untuk Home Appliance. Dan kali ini adalah saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara mendemonstrasikan untuk mesin cuci Spirit Dual Direct Drive. Anda mungkin sudah tahu tentang beberapa model mesin cuci Dual Direct Drive, bukan? Oke, di mana di Dual Direct Drive tersebut kita memiliki teknologi Six Motion. Pertanyaannya adalah satu, apakah Anda pernah untuk mendemonstrasikan Six Motion di toko ketika bertemu dengan customer? Mungkin saja belum. Oke, dengan cara ini saya akan memberikan sebuah tips bagaimana caranya untuk mendemonstrasikan Six Motion. Oke, bisa kita lihat di video berikut ini. Oke. Oke, untuk menekan demonstrasinya adalah dengan cara menekan tombol power, air dry, dan juga beeper. Oke, tekan secara bersamaan. Saat itu juga nanti akan muncul di sini kode AL. Oke, bisa kita lihat. Oke, hitung bersamaan ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, muncul kode AL. Yang kemudian ketika muncul kode AL ini, Anda harus menekan tombol start. Kita tekan tombol start. Oke, 1, 2, 3. Oke, biarkan saja sampai di panel display ini menunjukkan angka 0. Oke, angka 0 tersebut itu mengartikan washing machine, nothing compares, nothing compares. I like the way it works, LG's the best for you, Africa's #1 brand washing machine. When you want to wash your clothes, use LG washing machine, there is nothing like it. LG, everyone in town is talking about it, don't think twice, just go get it. 10 years warranty, consumes low energy, everyone in town is talking about it, don't think twice, just go get it. 10 years warranty, consumes low energy, yeah. LG washing machine, nothing compares, nothing compares. LG washing machine, nothing compares, nothing compares, nothing compares, nothing compares, nothing compares to LG. Nothing compares, nothing compares, nothing compares to LG. I'm a young bachelor, I live in Lagos City. I like to wash my clothes, and I know how to make it easy. LG washing machine, Africa's #1. So stop the contemplating, go get your own. You don't have to stress yourself, it's a machine that can help. It's got 10 years warranty, inverter, direct, drive motor. Don't stress yourself, it's a machine that can help. It's got 10 years warranty, inverter, direct, drive motor. LG washing machine, nothing compares, nothing compares. LG washing machine, nothing compares, nothing compares, nothing compares, nothing compares, nothing
Oke, kita sudah semua sama-sama tahu bahwa ketika ingin mendemonstrasikan adalah dengan menekan tombol add dry, oke, power dan juga beeper secara bersamaan, ya. Oke. Sekian gitu aja dari saya Bayu Kurniawan. Terima kasih banyak. Semoga Anda bisa mempraktekannya di toko. Oke. Salam LG Fighters.